Like, subscribe, and get notified. सवाय आणि म्हारग हो प्रश्न विचारलो पीओपीच्यो मूर्त्यो चड म्हारग आसता, मातयेपेक्षा त्यो चड म्हारग आसता. पण लोकांक कितें जालां आतां सुविस्कर दिसता की त्यो लायटर इन वेट आसता म्हणून ते लोक चड घेतात आणि फिनिशींग मातशें तेज्या एक 10% मातशें बरें आसता म्हणून ते पसंत करता. पण एक्चुअली शास्त्रोक्त पद्दतीन जर पळयलें जाल्यार आमी जर हिंदू धर्मान आमी गणेश चतुर्थीक जी पुजा करता गणपतीची ती मातयेचेच गणपतीची पुजा करपाक जाय अशें शास्त्रोक्त आसा. आनी ती पुजा जाल्यार ती पावन जायना, राष्ट्राच्या मुर्तेची जर पुजा केली ती पावन जायना असो सिद्धांत आसा. आनी हो जर सिद्धांत जर मानलो आनी प्रत्येकाच्या इच्छेनुसार आनी प्रत्येकाच्या कॅपेसिटीनुसार समजा जर पुजा करपाची जी मुर्ती जर तेणी हाडली जाल्यार तेजी सुद्दां भक्तीभावान पुजा करूं येता, मोठीच जावंक जाय अशें कांय ना. आनी गोंयांत अशे मूर्ती कलाकार खूब अजून आसा. अशें तुमी म्हणटात अलिप्त जाता म्हणून कला अलिप्त जायना, कलाकार थोडेशे डिस्करेज जाता कित्याक ह्या गोश्टी पासून तांकां त्रास जायत येता. पीओपीचे सेल जे आसता आतां आनी मातयेचे मूर्ती केल्लेले उरता म्हणून हो जो त्रास जाता त्यामुळे थोडेशे डिस्करेज जाता. पण कोणीच आमच्या मूर्ती कलाकारांनी आपलो धंदो बंद करूंक ना, आपली कला बंद करूंक ना, चालू आहा पारंपारीक.